Tuh, besok lain tuh. Ini video sebagai gas guys. Saya dukung orang pengguna yang besar penyebaran koridor. Sini saya bahas.
Sarjong kono kami betul ozon emile mamani ya bulo sini tipra bosong eba sini ST reserve seat nibagai tinangta mahamprani bero wancu bulo Omoni biasa bos sing sana tangga portom na sing laibuma sika sing kok borok bai 13 jana MLA no sing samai tangka mani kok bai Tripurani laibuma omti ya hai kono kaisa kono tapsuk jara ungyako sing no puire laibuma sika bubagren tifang bai এবং মিয়া sing abo proof khaika je sing mana kok no busuk sing sonman khai busuk hamza abo sing ko khaika ekai sing jehetu chini tipra sarno especially sing no board diwoi keplai khai kamusuk bang khaiye ekai sing chini dofani bagai chini hani bagai sing kok sanai sing samung tangnai ga chini am chaino master plan ni bisingte route map ni bisingte botikai development klaiman chini am chayo office lo botikai setup klaiman or residential school lo botikai klaiman ega omorong no tin sing wansuknai ega morong tin sing samung botangnai ga chini dofa abang chini hano sing judi ya phatui naikolnan hingkakai office lo setup chini am se sing klaiman na gone angka wansugo Sarjong kena ko terata sido se emile teman na agana only o terata sido se jono development ni wancu nai te kubang masih tong ko buka a sido na sini wansuma to suru terata simia bole sara tirpran borok hoyto kun jaga keplai ngui mano hoyto kun jaga kese nungkha tate sangar kebang bud maka aro moto tipra satongo ega bang am sai no tino chin wansumo sudu sung jidi ma jaga simno ti wansu gya sara tirprani jekhane chini bororo ukolo usuri tongkha tabugo mantai sebla jak tongkho tabugo tei kahama ningya ko herang chatibo tabugo manya ko omti am sai yo thangai sung bongni samung tangnai ebong nainai chingaro thangai 13 jana MLA thangai sing samung tangai nai ega abune bage kono wana na kre sing sudu jidi ma 13 ta MLA jaga simno sing samung tangya jekhane chini borok diprai pung tongo mantai sebla to sing aro ni lukurong ni kongno wansugina sing samung tangnai
हामबायसो आरो दाबो एक नं सिमनानि सिनि साननि कुकि किजा कक नालाय बे साननि कुकि no अधिवेशन तो आपको क्या करना असेंबली नहीं मिला है वेंद्र नो तेरा तो निखरन काम तो मैं अधिवेशन नहीं जोंथ' बुबाग्रानि लिडारशिपआव जों 13 जन एमएलए उन्दै माखा आबो सुद बुबाग्रा खामानि बागै दं आबो आंबो बुंगो जों बुबाग्रानि दागै बुंबाय न गोसोखौ सामोंल'सो गायनाय मिया तो नर गभर्नमेन्टफोरा जेरै काका साका जों बेखौनो कबबाय सिनि मानिखौ एसे समायथायखा ओमफ्राय जों बुबाग्रा बाय जों माहायकेन मिलिउइथाव गोसोखौ सामोंल' माखायबाय बिधानसभा बिसिं जों बब साबजेक्ट गैयै जों सालायनाय आबो जों जोंनि लेजिस्लेचार आरो जोंनि आलादा जोंथ' बिरोधि दल बा जों अपोजिशन लिडार जिरायनाय डेप्युटी लिडार दंनाय बे बाखि जोंनि जे एमएलए रावखौ गैयै जों सालायनाय जोंनि हुइपबो दंनाय आ हुइपनि बिसोरखौनो जोंहा जागा जों 13 जन एमएलए जों बुबाग्रा सह बे बाखि जोंनि सिनियर लिडार जों फैयै जों गोसोखां जोंनि स्टेट मावनाय आबो जों जाफायबाय सर अधिवेशन में सालमार को साले जा अधिवेशन 24 तारिख को चलने 24 तारीख तक 25 26 बंद करने 27 28 दिन जोंनि बाजेट अधिवेशन में आज जागाव जों जे मानसा जों डिप्रेसनाव दि जे एबेंजा दंमारो जोंनि एडिसि आमथायो जे तुइनि अभाब उइ दंमारो फैयै जों अलरेडि क्वेश्चन दं मारियो जा नायगेराना गोसोक जोंनि डिप्रेसननि क्वेश्चन सोलियो बर' आदिनो दिन दिनो स्पीकार एलाउरि आमनि डिपेंड जुदि जोंनि क्वेश्चन जों सुंदो जे एलाउ खालाया आबनो दैबो जों तांनि जों डिप्रेसननि पक्षनो आबनो एलाउ खालाया आखौ नुनो दैबो जों विधानसभानि कैसे गरिनो आरो विधानसभानि कैसे रुल्स बे आजागा गोबां मेंटेन खालामनांगौ गोबां सब्द जानानै आरो मेंटेन खालामनांनाय आरो सिरिखौ कक सावैसोलिया जों पॉइंट टू पॉइंट कक सावै जोंनि तिब्राहानि डिप्रेसन बागै जों आजागा जों हामख्रायनि बागै जों ini 18 March ko kisalo sini am tani no forum ni MLA eknong singani tao eknong singanan dari no forum sa boga 24 namchandra ka ni MLA manmani ya bulo am tani do forum no khaka hamya tanani pandak ya dai o lukusni bagi nong kam kom tan ko na lukurok no bono sakata singro sing lecture khuna kana to sing lukurok ni bagi sing ganatantra rai dawo sing lukurok ni phanbai na tini MLA ni marka bubagra ni leadership to sing lukurok no bono sakata koni kebeng ung sale rahai na koni ekon kaisi da sing koni ekon suke dukhe dukoni jora no suke jora no koni online ni sing এই जों फरमनि एमएलए उन्दै एसिनि फरमनि एमडि सिबो दङ ओमफ्राय जोंथ' अनेकनो लाखि आसिनि प्रिन्सिपाल फरमनि एमएलए फरमनि कनसालटेन्सि ओमहाय खुब खम दङ ओमफ्राय जोंनि गाहाव जोंनि डेभलपनि बागै जोंनि डेभलपनि बागै गोबां जोङो फरायनाय आमनि लगे जोंसुद सिनासमिया जोंसुद रामचंद्र गासिमिया सारा त्रिपुरानि प्रिपारेसन दंबानो जों बक्सानाय खारन आज जत जागावनो जों प्रिपारेसन जों 42 टा केन्द्र आबन बागै जोंनि प्रार्थीबो खारन बोसोरनि जोंनि बिसि इलेक्शनावबो जों आजागाव जों प्रार्थीबो जों एप्लाइ खालामनायसो जोंनि बुबाग्रानि जों पार्मानेन्ट सल्युसन खालामनानै आसामाव जों खालामनानै हामबाय forum ni MLA sarjuni kokitasi pom kitagisi dal pok nalaga ai sani kokisi kana mutumani ke tabo edisi hapago ti pramotha sarkar koton khai duna gai tripura government no tabo sini ti pramotha ni ngai 13 jon MLA tabo at khaimanja ga opono sum ni kokis khaimana mutungo BJP ro goban dal bidal pan khai puro ro double engine ro kini korok saklai mari des kamani BJP ka double engine sarkar nei ya bas tabun nogi man ka haste hoje double engine sarkar ke ti pramotha singoi tongsiu আপনি দেখি শুনুন বেলাখানে হামবাই সিনে মিডিয়া রং তিনি जों एसराय हातिओ सिनि सिमना ब्लक आमसाइनि खरक नै सिनि एमएलए खरक सांखाय सिनि अरन कप्लाइं जाक सिनि सिमनाओ ताइ खरक सांखाय 24 रामचंद्र गातो बथाङै कप्लाइं खा बरनो बरम रनन बागिनो तिनि सिङरो कासिया पान्दा खलाय माने
o pandani bisintui norok ana koksangka khub belakana hambai marwo Tripura hasteo tabuk chini Tripura mothani 13 jona MLA angkha 13 jona MLA sabni bagi kok sainai borok kok sainai ADC amsaini development ni bagino borok kono dino Agartala smart city no taiba double smart city khaidino kok sakla borok sanai boro tam kok sanai যেখানে Tripura sar timaningya যেখানে Tripura sar nara current thangya যেখানে যে স্কুল মাস্টার করে ভাইকে তো বুনানি Tripura sa আমচাইও যে প্রশাসনিক যে ক্ষমতা যে তাবুক যে কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন যে নাইমানি সাংবিধানিক যে অধিকারনি বিসিংহ যত নিশাই সানি তংজাকমানি বিসিংহকা অমন অবংখা যে Tripura sa এলাকাও যত রাজ্য সরকারি যে ডিপার্টমেন্ট তংমানি হাইন ADC bo a department tungani honani tong ADC ni borok no badro ki Tripura ni 26,600 কোটি বাজেট dangi manba ketangi orga 600 কোটি নাই আর ketangi 26,000 কোটি নাই ba eke tabu borok siri khogini tamnai je oro je population je tongmani oro je 31% panka oro 14 লক্ষ panka boroni je mantai je tongmani 26 কোটি ni bisingo যদি না जों ডিভাইড খেজাংকাই 40 লক্ষ বাইফানো 14 লক্ষ ন আও जों যদি 9,000 কোটি ফানো जों যদি মাখাকে এডিসি এলাকাও এডিসি এলাকানি বাকি ডাইরেক্ট ফান্ডিং যদি রিজা খাংকাই এডিসি এলাকানি বাকি ডাইরেক্ট প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা খাংকাই এডিসি এলাকানি বাকি বড় সভা খাইয়ে অর যদি নিনি একলব্য বা নিনি যাও নবোদয় বিদ্যালয় খাইজা খাংকাই অর ইউনিভার্সিটি যদি খাইজা খাংকাই और kaham college school jore khlaija kangkai abu khlaijani bagani bor tini বিধান সভা বড় থং বড় বিধান সভার মেইন থামনি লক্ষ্য অঙ্ক একটা ন যে Tripura সানো অর্থাৎ ADC নে স্ট্রেংথেন কততে করা খাইনে বাগে जों ADC হাপাং তংফানো তিনি ADC ও जों বখাইগো রিনানি মুসুঙ্গো খাইনানি মুসুঙ্গো কিন্তু তিনি রাজ্য সরকার বারবার চিনি যে 6,019 কোটি যে ঋণানি 619 কোটি যে বাজেট খাইরি মানে বড় খাইরো जों বাজেট খাইরো কা বসে 5,543 কোটি বড় जों রিকা 600 কোটি 619 কোটি ও 619 কোটি নি বিচিংছে তা গো তিনি ইয়ার ইন্ডিং না নিতে কয়দিন তিনি 18 তারিখ আর তাই বসে 13 দিন সিতংছো ও 13 দিন সে আনি 600 কোটি রাংমাই আঙ্কাই তে বাকি রাং বিয়াং থানাই বা আলাদা রাং তো রিনানি দূরের থাক আলাদা রাং তো প্রধানমন্ত্রী ফাইকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাইকা নির্মলা সীতারমন 2021 ফাইসাও যে ত্রিপুরানি জনজাতি রংনি বাগে ত্রিপুরাসানি উন্নতিনি বাগে আং 1300 কোটি নি প্রজেক্ট রিকলাঙ্কা তাবুক পর্যন্ত 13 টাকায়া 13 পুইসানি প্রজেক্ট ফানো রিমানিয়াকো অরাং বড় থাং খরকসা ভারত হা কতনি রাং মন্ত্রী ত্রিপুরাও ফাইয়ে সাইজুং বুয়া বিরাট একটা রাজ্য বাই কেন্দ্রনি যত অফিসারনি বুসকাঙ্গ 1300 কোটি রাং রিনানি সামানি তিনি 1 টাকা পর্যন্ত পাইমায়াং তাঙ্গি রিজাগ্যাং ইচ্ছা করে তিনি যেসেকোন বক্সা সাতং তাবু ক্ষমতাও ঠিকই তংনানি বাগৈ ত্রিপুরা মথা বাই তাবু আলোচনা মাঙ্গো তিনি তাইবো जों সুবিধাং খামো তাকো বুকক जों ত্রিপুরা হাসেনি লোকরংনা মাসাও जों যদি ন ত্রিপুরা মথা তিনি 42 টানি বিসিংহ যদি ন 20টা 21টা সিট মাংখাংকাই তামুং খামো যদি 20টা সিট মাংখাকাই তামুং খামো जों অরব খুমলঙ্গ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাইন जों দাবি রিং মাখামো শুধুমাত্র जों আসল বিসি কলক মা থানসাইয়া রানী লোভ পতি লোভ তিনি বিকাশ মন্ত্রীঙ্কা শুক্লাচরণ মন্ত্রীঙ্কা তামক আরে এনসি দেববর্মা সঙ্গে মেবার জমাতে তাবর নেতা থাকুন ফাইল পর্যন্ত তার হরজা আধা গন্ডা জায়গা দাঁত কোনো দিনও পর রিকলাং মাখা সেটেলমেন্ট দিতে মাখা কিচ্ছু করে তা করক বনিবাগের খাসি বাইছিরি বুঝ কাঙ্গতাইব সবা কতর দङ অজরপম ফবেছিরি যে ত্রিপুরা সাত তাবো MLA BJP নি দঙাই রক নরক ন কইনামুসঙ্গ CPM নি ন কইনামুসঙ্গ কংগ্রেস নি ন কইনামুসঙ্গ নরক জাতঙ্গ তাইসা ফাইফিদি ফাইয়ে বুঝ কাঙ্গ जों তাইব করাক সামুং তাंनाय সবা খাইনাय 2024
2024 तम लोकसभा 2026 नि बागै जों काफराय 2026 तम डिलिमिटेशन मो डिलिमिटेशन जुदि जों सঠিक भाबे खायनार मायाखाय जों कमाय थानाय बनि बागैनो गावनि बिसिनथि अबना अनुरोध खायनाय त्रिपुरा हास्तिनि जत लोकरक जत लिडारक जे बरक सागनि मुसुं तुइ तंना मुसुनायरक जे बरक रांनि लुक दुबाय तंनायरक जे बरक दफानो तरजाक लिया साकनो तरजांनायरक बुनि दफानो तरजांनायरक जे बरक ससियेल मीडिया तुइ बुबाग्रानो हामियानि सानायरक TWF no sahamiani sanarok chini netarno hami sana bongna koinango jong phaidi norbo sumai baksa pal phaidi bubagra nang tini nang khana hni hiya bojoton saman kainogo hamba